আসসালামু আলাইকুম। পৃথিবীর সবচেয়ে একটা কঠিন কাজ হলো মানুষকে বিশ্বাস করা। মানুষকে বিশ্বাস করাটা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কঠিন একটা কাজ। আজকের এই ভিডিওটা অত্যন্ত দুঃখের একটা ভিডিও। সেটা হলো যে মানুষ যখন একসাথে থাকে অনেক বছর তখন একজনের প্রতি তিক্ততা অনেক সময় কাজ করে। সে অনেক বছর ধরে, 25 বছর ধরে সে আছে। তার আগ থেকে একটা প্ল্যান ছিল, আর এই প্ল্যান মাস্টার ছিল একটা ইয়েমেনি আহম্মদ। সে একটা মাস্টার প্ল্যান দিছিল যে তুই লেবার পড়ে গেলে তারপরে তোরে মানে সব কিছু তোরে দিই, তুই লেবার পড়ে না গেলে তোরে দিবে না। এ বলি তার ব্রেনটা ওয়াশ করাই দিচ্ছে। পরবর্তীতে সে লেবার করে যায় নাই, এখনো যাবে। দুইটা কিন্তু ছুটিতে যায়নি, শ্রীলঙ্কার হামিদ আর আহম্মদ ইয়েমেনি। আহম্মদ কি করলো, মালিকের কাছে একটু ভালো হয়ে থাকার জন্য, ভালোর জন্য মালিকের কাছে অ্যাডভান্স খবরটা পৌঁছাই দিল যে হামিদ লেবার কোর্ট যাবে। কথাটা শোনার পর তো মালিকের মাথা গরম। পরে লেবার কোর্ট গেছে, লেবার কোর্টে গিয়ে কোনো পাত্তা পায় না, খালি হাতে ফেরত চলে আসছে। তো মানুষ কিভাবে আরেকজন এত বড় ক্ষতি করে, কাকে বিশ্বাস করবে? ইঁদুর ধরার কল বানানোর জন্য
अगोल नहीं आया अगोल पंडित हाँ मैं लेके आती थोड़ा इंतजार कर हाँ पंडित अभी जो मैं बोला आपको उम्रा करके जाने के लिए एक श्रीलंका जाके फिर होएगा अभी आएगा फिर अभी आएगा इधर आएगा फिर अभी आओ 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 आस्ते आस्ते नीचे नहीं गिरना है पंडित नमाज पढ़ लिया हमें ये सही नहीं था इसको बस दूसरा कुछ नहीं है उसको बस इसको बस दिया उसको बस मिल ले उसको बस नमाज पढ़ लिया हाँ लाजिम शाल लिया
Ini apa orang buat? Tambah. Reza. Isma. Ya awal punya buat. Same kita kurus nih hai lo. Masuk orang dah. Badan ada kalau Bangladesh ke kota. Ada mana dari si buat mani हम सालार से चला हेलो هذا حميد غلطان يا هو فكر هو مو زياده सेम से माल फुना حميد मिर्गुआं हां जाको उम्र बोलते हैं अभी जामा अब्दुल्लो की बोलो भी आज आप मुझे तो मारने बोलते हैं कितना बड़ा ग्रोथ कर दिया हम लोग उम्र कर पाएगा अभी 4 लाख 5 लाख में हम लोग को उम्र करना नहीं होता है क्वेश्चन नहीं है ये सांस जिंदगी में दूसरा टाइम नहीं मिलेगा तमने क्या के लिए मैं बड़ा आदमी है सुनना है मेरे बस रोया सुनना है मेरे बस कहता हूँ बोल ना ए अमीर थोड़ा चूस के समझ के काम करना मैं बोल ए